Okay, सबके good evening. Ami kali morning date 17 यानी कि Saturday लगा morning FR আৰু SR কাৰণে আমি কিছুমান house ending লগতে কিছুমান house ending লগতে আমি কুটিবি আপোনালোকে hints দি দিব উম্মিদ কৰি আছে কালি বি আমান সাকসেস হ'ব দেই তো মৰমৰা মোলা ভিডিও স্কিপ নকৰিব দেই আপুনি ভিডিও স্কিপ কৰিব তাৰে চাব কুটি উঠাই না খালি কুটি উঠাই না এটো লিখি না কুটি পুক কৰিব আপুনি এটো গলতি আছে আপনি লা ভিডিও স্কিপ নকৰি না চাবৰ আমি একো প্ৰফিট নাপাব আৰু আপনি স্কিপ কৰি ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি না আমি লা কুটি কালেক্ট কৰি যাবৰ আপনি একো আলাগ প্ৰফিট নাপাব দেই এটো চ্যানেলে বেছি পাল এটো পৰা আমি ডিটেইলছ পৰা সব কৈ দিব মৰম পৰা আমি লা ভিডিও স্কিপ নকৰি দিলে বেছি ভাল এটো আমি লা সাইড পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে দেই মৰম পৰা মিলা ভিডিও স্কিপ নকৰিবি আমি কাহিনী পুৰা কৈ দিব আপোনালোকে আজি মর্নিং দে আমি হাউস এন্ডিং দিছে আপনাকে 6-1 দিছে তেতিয়া হলে আমান রেজাল্ট কি দেখিব পাৰিছে আমি 6-1 দিয়াতে আমান রেজাল্ট দেখিব পাৰিছে 0-1 তেই 0-1 তো আমান কয় FR আইছে ওকে তো আমান এন্ডিং 1 দে আমান সাকসেস পাইছে দেই এটো থাকিছে মর্নিং লাগা কাহানি মরম পৰা ভিডিও স্কিপ নকৰিবি আজি তো ভিডিও স্কিপ নকৰিবি কইনা মই পাৰ কৈ দিব দেই এভৰি সেকেন্ডে মই কৈ দিব কিলে আপনার ভিডিও স্কিপ কৰাৰ পৰা আপনার লস লাভ হ'ব থাকবি লস হৈ যায় এটো মই আলাক টাকা পৰা আজি তো আপোনাকে পাৰ পৰা নিন চাকাই দিব কি থাকিব ভিডিও স্কিপ নকৰিবি কইনা এটো আমি লা প্ৰফিট কাৰণে কোৱা নহয় আপনার নিমিতে কোৱা আছে মৰম পৰা ভিউয়ার্স কান প্লিজ মই কি কোৱা আছে এটো ভালবা শুনিলে বেছি ভাল ওকে itu tadi je morning laga house ending kahani after that ami evening de ami apnange acha mola background de echo sound bishi aibo pare de kintu apni olop pay koribi ami aji to ami la office te noina alak kamaram bra kure ase manu bishi ai thaka bra na alu egan itu bra itu kure ase itu bra morom bra mola echo effect পিছে আইলে তো মরম রাপিয়া করিবি ওকে তো ইভিনিং দে আমি ইভিনিং FR আৰু SR ৰে আমি আপোনাকে আমি কি প্রভাইড কৰিছে আমি হাউস দে 1-6 এন্ডিং দে again 3 আৰু 1 দিছে তেই তৃতীয় হলে আমান কি দেখিব পাৰিছে এন্ডিং 1 দে আমান ৰিজাল্ট কি দেখিব পাৰিছে 71 সাবি ইটো তাকিছে আমান লাগা মোলা হাউস এন্ডিং লা কোয়াস দে দো হাউস এন্ডিং লাইন দিবি আমি 71 এন্ডিং 1 দিবি আপনাকে সাকসেস দিছে আজি ইভিনিং দে দেই মৰম পৰা ভিডিও স্কিপ নকৰিবি ভাল পৰা শুনিলে বেছি ভাল এটো আপোনালোকে মই এটো আপোনালোক ফায়দা কাৰণে মই কোৱা আছে আৰু আমি ডাইরেক্ট লাইন দে আমি কি দিছে আপোনালোকে 71 যে অলরেডি দিকিনে থাকিছে তেই আমি নাতিকিনে তিছে তো মিছা নকব তিছে এটো মানে তিছে এটো কোৱা আছে দেই এটো 71 তো আপোনাকে মই এন্ডিং 1 দিবি অলরেডি সাকসেস এন্ড দেন 71 এটো 71 তো আপনাকে ডাইরেক্ট কুটি দিবি আপনাকে এটো ডাইরেক্ট লাইন দে আপনাকে তিকিনে আছে ওকে এটো আছে ইভিনিং
sorry evening SR de amakan 71 aha laga itia pack kurbo evening FR de tei FR de aru bi FR ki marise aji 84 marise na FR 84 marise to FR 84 kutibra ami kundu level de dise apnanke আমি হিটতে 84 দিছিলো না আপনাকে 84 আপনাকে মই হিট লাইনে দি কিনা আছে আৰু ইটো 84 কুত পৰা আমি আনিছে যোৱাকালি यानी कि ফ্ৰাইডে ইভিনিং দে কি মাৰিছে ফ্ৰাইডে লগা ইভিনিং এছাৰডে মাৰিছে দেখান ফ্রাইডে SR দেখান কি মারিছে 48 মারিছে হয় না নহয় তেতিয়ালে মই আজি আপনাকে আমি কিনা প্রভাইড কৰিছে আমি লাগা হিটতে আমি কিলে 84 দিছে ওটুলা উল্টা সাবি ইটু আছে লজিক না লজিক তো ইটু আছে মানুহ খন্দ ভাবনা কৰি থাকিব আমি হিট লাইন দে 84 এটো হাংসি থাকিব দেই যোৱাকালি 48 ওলাইছে আজি আৰু হিট লাইন দে 84 ঠিক না আছে না ভাল টু চেনেল না সাবি কোনবা তো নাবি কই নাহিব আৰু আপনাকে ডাইরেক্ট 84 বি আমি হিট লাইনে দি কিনা আছে তাখান যোৱাকালি 48 মারিলে বি মই ইটু তেলা উল্টা 84 ছাড়া নাই তো আপনাকে না itu bi moi hit আপনাকে হিটতে দি দিছে ওলিবি ডাইরেক্ট লাইন দে হিট লাইন দে আৰু নরমাল লাইন দে আমি কিমান বি কুটি দিছে আমি উল্টা না উল্টা ইটো বি সব আপনাকে দি দিছে তেতিয়াহলে আপনারা ইটো দেখি না আমাকে কি কৈছে কমেন্ট সেকশন দিবি এটা স্টিল আছে আপডেট করনা কি some of my subscribers আমাকে কমেন্ট বি কৰিছে কি কুটি ইমান বেছি না কুটি বেছি আছে কৈছে আরে কুটি বেছি আছে কি না কব পাৰিছে আপোনালো আমি তো সাবি আমি না সিস্টেম তো আপনাকে কিনা আমি লয় আমি কিনা টিকেট বুক করি ইটুই আপনাকে ডাইরেক্ট ইটুই আপনাকে আপডেট করে দে ভিডিও দে ইটু চ্যানেলে বেশি পাল দে আমি কিনা টাইপ দে ভিডিও টিকেট বুক করে হয় প্রাইস তো यानी कि रेट तो दाम तो अलग अलग হবো মই 50 মারা যাদা আপনি 100 মারি থাকিব মই 500 মারা যাদা আপনি 30 মারি থাকিব ওটো নিচুলা বাজেট উপরে আছে কিন্তু আমি কিনা কাউন্টার দেখি মই কিনা বুক করে ইটুই আপনাকে আপডেট করে দে কিলে মরম ভিডিও স্কিপ নকরি দে আৰু বি এটো আমি হতাই কৈ থাকি না YK দে লাগা চ্যানেল তো স্টার্টিং ব্রা লাস্ট ইয়ার মই কৈ আছে জেনুইন আছে একো ফ্রড নাই একো বিজনেস পিন নাই আমি কি আছে ইটুই মই আপনাকে কৈ আছে আৰু ইটুই টিকিনা আহি আছে দে ইটো আছে আৰু কোৱা নিচিনা কুটি পিছি আছে কৈ আছে আমি ব্ৰা তিয়া নিচিনা স্পুন ফিটিং কোনটো চ্যানেল ব্ৰা তিয়া আছে মই কি ফিডব্যাক থাকিলে কবি না কোনটো চ্যানেল ব্ৰা তিয়া আছে কোনবা চ্যানেল ব্ৰা স্পুন ফিটিং তিয়া না দি মই আলাগ কমেন্ট আলাগ চ্যানেল খাঙ্গে মই কমপ্লেইন কৰাবি নহয় দে ফুলিবি আমি লাগা চ্যানেল নিচিনা কোনটো চ্যানেল ব্ৰা আপনাকে স্পুন ফিটিং দি আছে সে লাইক হিট দে দোকান হবো নরমাল দে দোকান হবো প্যাকআপ দে দোকান হবো না তাই খানটো আলাগ চ্যানেল খানটো এনেকা তো মেম্বারশিপ দে দো না মেম্বারশিপ চ্যানেল মেম্বারশিপ লেভেল দে তা খানটো এনেকা আলাগ ফাইনাল ডিফারেন্সিয়েট বনাইতে ভিডিও দিলে তাহান কি ভাবনা সব কৈ দিব তাতে আউট অফ 100 কোটি দে তাহান কি করে 70 কোটি তো তাহান ইউটিউব দে
ঢালি দিব তো ভিউৱাৰ্ছ কি কৰে কনফিউজ পাজল খাব কোনটো সিলেক্ট কৰিব কোনটো সিলেক্ট নকৰিব চাবি ইটো বি ওলাব নিচিনা উটো বি ওলাব নিচিনা উটো ভাল নিচিনা উটো ভাল নিচিনা হাউস এন্ডিং মাল লৈ কিনা গুটি থাকতে চাবি কিন্তু আমি আপোনাকে একদম ফিটিং না একদম স্পন ফিটিং আমি কিনা কাউন্টারে টিকেট বুক করে ইনগাই আপনাকে দিতে মরম রা ভিডিও স্কিপ নকরিবি ভিডিও লম্বা হবার হলে আপনার কে মই এটু কবরে একদম মন থাকি না আজি এটু কই দি আছে দে তো কোন না আপনার তো কুটি তো একদম কমতি কুটি পৰা খেলিৰ মই হয়তো আইবি না মেম্বাৰশ্বিপ জয়েন কৰিবি মই আপোনাকে মেম্বাৰশ্বিপ জয়েন কৰিবি আপোনাকে মাতা নহয় দে না আইবি একো নহয় আপনি কান তো আমি ইউটিউব লগা কুটি লবি কাফি আছে আপনি লস নহব হলিবি ইটোবি কমতি কুটি দি খেলিব যদি মন যায় করে তো মেম্বারশিপটা আইবি মেম্বারশিপটা জয়েন করবি খালি 500 একলা আছে হ্যাঁ 500 একলা আছে তাতে আমি হাউস এন্ডিং দিবি একদম স্ট্রং দি আছে আৰু টপ টপ দেবি আমি দি আছে কল দিবি আমি দি আছে না হাউস এন্ডিং লাগিব টপতে লাগিব ইয়া কলতে লাগিব এনেতো লাগি আছে পেক টু পেক মেম্বারশিপ খেলাখান চাই আছে এতিয়া টেলি সাকসেস হওয়া আছে তো আজিবি আমি টপ লেভেলতে খালি 5 কুটি দিছে 84 তো মেম্বারশিপ খেলাখান খালি 5টা কুটি খেলি না তাহান পাই লৈছে না চাবি ইটো আছে মেম্বারশিপ খেলা লাগা এডভান্টেজ তো রিজাল্ট মোলা হাত টিপি নাই দে আপনার হাত টিপি নাই মোলা হাত টিপি নাই কোনটো কুটি আহিবলৈ আছে আৰু ইভেন মেন কাউন্টারে তাহান কোনটো কুটি ওলাবলৈ আছে তাহান হাত টিপি নাথাকিব মোলা হিসাব ইটো আছে দে হলিবি আমার প্রেডিকশন কৰাটো একদম আমার প্রেডিকশন কৰি কিনা স্ট্রং না স্ট্রং হওয়ার পরে আমার রিজাল্ট একদম সাকসেস হয় ইটো লগা কথা আছে ইটোৰ মৰম পৰা ইটো জানিলে বেছি ভাল দেই ভিডিও বেছি লম্বা হ'ব মই এতিয়া তাৰিখ আহা কালি মৰ্নিং লগা পইণ্ট আহি যাব দেই কালি ডেট 17 হ'ব মর্নিং কাৰণে আমি কুটি বনাই দিব মৰম ৰা ভিডিও স্কিপ নকৰিলে ভাল শুনিবি দেই আমি না ভিডিওটো কেতিয়াবা লম্বা হ'ব কেতিয়াবা শর্ট হ'ব হলিবি কেতিয়া আমি লম্বা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে অলপ পিয়াৰ বনা পটাছ বনা শুনিলে বেছি ভাল আপোনালোকৰ কাৰণে কোৱা হয় বুলি চাৰ্চতে যাব স্পিকাৰ কি কোৱা আছে এইটো নাশুনি না চাৰ্চতে চাইনা কমাই থাকিব হা वापस आइले এইটো मतलब নাই এইটো মানে আমি চেনেলতে কেতিয়া ভিজিট কৰিছে মই কি কৈছে এইটো শুনিবি বুজিবি তেতিয়া আপুনি ফাইদা পাব দেই ওকে কালি মর্নিং সরি আমি কাউবি ঠিক নাই হলিবি আপনাকে ভিডিও ইমান লাগাতার বনা আছে লগতে পেক টু পেক আপনাকে বি সাকসেস বি দিবলে কোশিশ কৰি আছে আৰু দি আছে তো কালি মর্নিং হয় মরম রা ভিডিও স্কিপ নকৰি দিবি দেই কালি মর্নিং আমার হাউস দে হব 1 6 এন্ডিং হব এগেন 1 আৰু 6 দে আজি মর্নিং ভাবি আমি দিছে হাউস এন্ডিং 1 and 6 এগেন ইভিনিং দিবি দিছে 1 and 6 আহা কালি বি মই মর্নিং কাৰণে 1 and 6 দিব হাউস এন্ডিং দেই এইটো আপনার ফোকাস করবি আৰু এইটো YK লগা চেনেলটো হাউস এন্ডিং চেনেল দি আছে দেই আপনার জানি আছে মই লগা চেনেলটো আসলটো হাউস এন্ডিং লগা চেনেল আছে দেই তো আপনার ফোকাস করবি মই বা কোনটো হাউস এন্ডিং দি আছে এইটোকে আপনার টার্গেট মিলাই কিনা খেলি লিবি একদম কমতি কুটিব আপনার সাকসেস পাব
ओके तो कौन इन हाउस ते 1 6 एंडिंग दे 1 6 इतु माचुब्रा आपने के मोय स्ट्रॉन्ग छानी दिबदे हाउस 1 6 एंडिंग 1 6 इतु माचुब्रा कुंदु स्ट्रॉन्ग होबो लागे आमी तो छानी बदे सबसे स्ट्रॉन्ग की होबो एंडिंग 1 ते एंडिंग 1 सबसे स्ट्रॉन्ग होबो ते एंडिंग 1 सबसे स्ट्रॉन्ग होबो एसटी माने स्ट्रॉन्ग दे नेक्स्ट होबो नेक्स्ट की होबो हाउस 1 हाउस ते अमान 1 हाउस ते भी आमी स्ट्रॉन्ग लगाई देबो ते तो इत्या 6 हाउस 6 एंडिंग 6 हाउस इतुगे आमी नॉर्मल लगाई देबो ते आमी कुंदु स्ट्रॉन्ग दिसे इतु आहिबोला कथा भी নহয় कि जाने 1 जगह 6 भी आहिबो पारे इतु ने आपने इतु भी एकटा निचु कमान सेंस अप्लाई करले पिसी फाल ते इतु थाकिसे हाउस एंडिंग 1 हाउस एंडिंग 6 हाउस एंडिंग इतु माजोरा आमी डिफरेंस भी कोइ दिसे ओके इतिया मान कुटी फाले आई जाबो मोरम रो वीडियो स्किप नकरिबि दे आपना निमिते को आसे आपना करे को आसे वीडियो स्किप नकरिबि इतिया नेक्स्ट आमान आइबो 1 हाउस एंडिंग इतु तिया पिछिते आमी दुटा गेदी गुरी 1 गेदी गुरी 2 गेदी गुरी ते आमी निचु भी काली इतु खिलिबुला से इनगाई टाइप ते ना तो अच्छी भी मैं उल्टा गुरी ना तिया ब्रा कुटी पिछी आसे गना कुमा कमेंट सेक्शन भी कोइसे एकु নহয় तो आमी को भी कोइसे डायरेक्ट निना खिलिबि उल्टा वाला के तो उल्टा वाला निना खिलिबि किला मान डिफेंस पिसी इम्पोर्टेंस ना डिफेंस पिसी इम्पोर्टेंस है अपनी डायरेक्ट खिलिबो उल्टा वाला से अपनी तो मुरिबो तो उल्टा लो ना रो ना निचु ला हाथ फॉरहेड ते निचु हाथ मारिना कांदी थाकिबो वापस ना आइबो इतु माने डिफेंस करे मैं हटाई उल्टा इतु कोइ थाके तो आपने तो कुटी कम दिया पिसी आसे कोइ थाके इतु নহয় आउट ऑफ 100 कुटी दे खाली एकटाई कुटी ओला बोले तो याते 99 फेलाई के ना एकटा कुटी छाने बोले तो थामाली নহয় तो ना इतु माने इतु याद কৰি থাকিবি ओके गरम रा वीडियो स्किप नकरिबि इतिया आमी कुटी प्रोवाइड কৰি দিব आमी फर्स्ट पाई आसे आमी एते हिट पिन लिखिबो डायरेक्ट पिन लिखिबो आरो एकु पिन लिखिबो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ते तो लेवल 1 तो मोइला सेते तो लेवल 1 तो 1 नि आसे रे 1 तो किता भी 5 न होबो फर्स्ट इज फर्स्ट लेवल 1 ते लेवल 1 दे आमी 64 11 31 इतु 1 तो पिसी गिराइ दिसने गयो काटि दिबो दे 31 85 93 21 60 अरबी दु काटि दिबो 13 हो 3 दो 63 last one 51 first level তে আমি দেখি পাই 64 इतु 04 নহয় দে পিছতে 64 আইবো আপনি 04 আছে করে না হবো
itu 64 আছে দেই level 1 de ase 6411318593216351 itu ami la level 1 de itu ami ke dikhai dia ase tei acha next de aman sabo next level de ki hobo level 2 tei level 2 de amkhan sabo 02 00 13 16 94 94 61 49 99 एकता আমি কি লিখা নাই ওকে সরি একটা আর লিখি দিব লাস্ট একটা 66 তে level 2 de 0200131694614999 66 itu ami level 2 de dikhi pai ase te itu ase kali morning m1 yani ki morning fr esa karne aro kali to kali tet 17 ase tet 17 de ki ase saturday ase saturday de amakan ki ekta guribo lage kore to itu level 1 to apnan khilibi dei aro house ending bi apnan khel koribi next day amakan sabo kali tet 17 yani ki saturday all pairs day all pair aman dekhi pai ase jodi all pair ahibo holi to aman ki ahibo lage 77 ami phalwa likhi dibo 77 22 33 88 55 44 all pair ahle to aman 77 22 33 88 55 44 aman ilu logina kali morning fr sara aman itu house ending mar logina kuti logina aman khili sabo ki ase ki la phale kundu house ending phale kundu kuti phale ai ase sabo aru lokote ami morning fr aru sr laga result aha pichite evening la fr sa karne bi apnan ke ekdam strong se strong house ending ya kuti logina apnan ke lode aru bi video logina ai jabo so kiman jon bi amila video amila kotha mani na protest kurina mola video side sob ke thank you so much aru kuti ekdam komdi bra khilure tudi mun hogan membership te join koribo paribo ami talk te call de aru house ending te ti ase tinda level ti ase holibi apni mola membership laga system to apni jane ase khali 500 ekla ase one success te until get success ami provide kore ase to apni join hole itu tinta level tinta bi apnenge pai jabo tei so once again thank you so much kiman joni amila video sai dise kali morning m1 m2 kane sobke all the best and good night